ஜோசப் விஜய் அவர்கள். அப்ப பதில் சொல்லடா, சொல்லு. சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் സത്യപ്രതിജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. അണ്ണനങ്ങ് തൂക്കി. சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் ഉണ്മயான നമ്പിക്കയും മാറാ പற்றும் കൊണ്ടിരുപ്പേൻ என்றுം സിനിമയിൽ പോലും കാണില്ല ഇത്രയും മാസമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രസംഗം. എന്തായാലും തകർത്തു. இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும். എന്തായാലും തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അവർ അർഹിച്ച ആൾക്കാരെ തന്നെയാണ് വിജയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும். ഇതുപോലൊരു തീപ്പൊരി സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടേയില്ല. എന്തായാലും വിജയ് തകർത്തു. அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி ഇതുപോലെയുള്ള ചങ്കൂറ്റമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിമാർ വരണം. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇതുവരെയും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். എന്തായാലും വിജയ് ദൈവത്തെ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പണി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരുപാട് മദ്യശാലകളാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുള്ളത്. சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும். എന്തായാലും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. വിജയ് നല്ല ഒരു ഭരണം തന്നെ കാഴ്ചവെക്കുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். എന്തായാലും തമിഴ്നാട്ടിൽ മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ജനഹൃദയങ്ങളിൽ നല്ലൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിജയ് ഉയരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് കാണാം.